अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अहद रिसालत में और इससे कबल अरब व हिंद के ताल्लुकात कैसे थे, कैसे हिंदुस्तान की बहुत सी कौमें सरजमीन अरब जाकर आबाद हुईं, मक्का और मदीना में कौन सी हिंदुस्तानी कौमें आबाद हैं, क्या वाकई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान आए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। तारीख़ की किताबों में दौरे जाहिलियत के अरब और हिंदुस्तान के तिजारती और समाजी ताल्लुकात के हवाले से बहुत सी बातें मिलती हैं। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आए थे। आज की ये तहकीकी रिपोर्ट सिंध, हिंद और अरबों के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं 1947 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक ही खिता था जिसे हिंदुस्तान या बर-ए-सग़ीर कहा जाता था। इसमें जनूबी एशिया के चंद और ममालिक भी शामिल थे। इस हिंदुस्तान की सरहदें एक तरफ चीन से मिलती थीं, दूसरी तरफ ईरान से, और समंदर के रास्ते सरजमीन अरब जाना तिजारती काफ़िलों के लिए आम सी बात थी। हिंदुस्तान एक बड़ा खिता था। यहाँ के रहने वाले समंदर और ज़मीनी रास्ते से अरब की जानिब आते जाते रहते थे। हिंदुओं के साथ साथ कुछ मसीही और यहूदी भी यहाँ रहते थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी और ये ज़्यादातर अरब ताजिर थे। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत से ताजिर अरब जाकर आबाद हो गए और मकामी आबादी में रच बस गए। अरब के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान जो आपस की जंगें हुईं, उसके बायस भी कई अरब अपनी जानें बचाने के लिए हिंदुस्तान आ गए। उस वक्त आसान रास्ता समंदर के ज़रिए सिंध आना था। यही वजह है कि अरबी के कई लफ्ज़ सिंधी, हिंदी और हिंदी के कई लफ्ज़ अरबी में मिलते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त उर्दू का कोई वजूद नहीं था। उस दौर में ईरानियों का हिंदुस्तान में बड़ा असर और रसूख था। बहुत से हिंदुस्तानी ईरानियों की फ़ौज या लश्कर में शामिल हो जाते थे। ईरानियों ने अरबों के बाज़ इलाकों पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त हिंदुस्तान के लोग भी ईरानियों के साथ थे। ईरानियों की हुकूमत थी तो ईरानियों के इत्तेहादी हिंदुस्तान के लोग भी एक तरह से ख़ुद को हाकिम ही समझते थे। इस वजह से भी अरबों की हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की लोगों के अरबों में बड़ी दिलचस्पी थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब के इतराफ़ में गैर अरबों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। जब इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ तो अरबों की तरह वहाँ आबाद दूसरी कौमें भी इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हुईं। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक किताब अरब व हिंद अहद रिसालत में है। इसके मौलिफ़ काजी अतर मुबारकपुरी ने अपनी किताब में इस हवाले से बहुत सी तफसीलात लिखी हैं। इस किताब में लिखा है कि हुजूर के दौर में इस्लाम का पैगाम हिंदुस्तान पहुंचा तो यहाँ के लोगों और राजाओं महाराजाओं ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम से बराह रास्त ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश की और दावत इस्लाम को समझना चाहा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान और यहाँ के लोगों का जिक्र किया। कुरान करीम में हिंदुस्तानी अशिया के नाम आए। अहादीस में हिंदुस्तान के बाशिंदों और यहाँ की चीज़ों का तज़किरा आया। यहाँ की बहुत सी चीज़ों को रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। कुरान और अहादीस के अलावा सहाबा कराम के अशार में भी किसी न किसी तरह हिंदुस्तान का जिक्र आया। मशहूर वाक़या है कि हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़यादत नजरान का कबीला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने उन्हें देखकर फरमाया, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के आदमियों की तरह हैं। दोस्तों, अरबों के नज़दीक सिंध और हिंद अलग अलग मुल्क थे। सिंध से सिंधी कपड़े, सिंधी मुर्गियाँ, पाला ऊँट, किस्त, बाँस, बैत की लकड़ी, और हिंद से जो चीज़ें बड़ी तादाद या मकदार में अरब जाती थी उसमें रेशमी कपड़ा होता था, ऊद, संदल, काफूर, माखूर, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, रुई के मखमली कपड़े, हाथी, चौपाए, भैंसे, हिंदी तलवारें, मसाला जात और मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ शामिल थी। रेशमी कपड़ों का तो आपने शायद पहले भी सुना हो, लेकिन इस खिते की तलवारें भी अरबों में बहुत मकबूल थीं, जिन्हें हिंदी तलवार या सैफ़ हिंद के नाम से जाना जाता था। अरब न सिर्फ हिंदुस्तान की आला मेयार की चीज़ें ख़रीदते और रूम का तिजारती सफ़र करके वहाँ फ़रोख्त करते थे। अरब में हिंदुस्तानी माल की 4 साहिली मंडियाँ थीं। इनमें आबला, सहार, अदन और जार की मंडियाँ ज़्यादा मशहूर थीं। ताहम सिंध और हिंद की चीज़ें पूरे अरब में फ़रोख्त होती थी। फिर एक दौर आया कि यमन और अदन की बजाय मक्का मुकरमा एक बड़ा तिजारती मरकज़ बन गया।
حضور نبی کریم کے بچپن تک مکہ کا تجارتی مرکز پورے طور پر قائم تھا۔ سندھ کے رہنے والے جو کہ اچھا کپڑا بناتے تھے ان کی عرب میں بہت عزت تھی، خاص کر یمن میں بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ ان کا شمار بڑے تاجروں اور ہنرمندوں میں ہوتا تھا۔ عرب کی تاریخ کی کتابوں میں سندھ اور ہند کا بہت ذکر ملتا ہے۔ سندھ اور ہند کی 7 قومیں عرب میں آباد تھیں، جن میں جاٹ، میت، ساحلی علاقوں کے رہنے والے جو تھے، سیاہ بجا، سندھی، اہمارا، اساورا، بیاسرا اور ٹھاکروں میں پنجاب اور سندھ کے بہادر یا لڑنے والے شامل تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ تجارت کی غرض سے عرب گئے اور کئی کو ایرانی حملہ آور قیدی بنا کر اپنے ساتھ سرزمین عرب لے گئے۔ جاٹوں کو حضور کے دور میں بصرہ میں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ جاٹوں کے ذریعے پنجاب اور سندھ کی تہذیب کے اثرات عربوں پر بھی پڑے۔ عرب و ہند میں تجارتی اور سماجی تعلقات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قدیم عرب بھی بتوں کی پوجا کرتے اور ہندوستان کے رہنے والے ہندو بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یوں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ عربوں کو یہ فائدہ بھی تھا کہ سندھ اور ہند کے باشندوں کی بدولت انہیں بہترین اشیاء ان کے اپنے بازاروں میں مل جاتی تھی اور انہیں ہندوستان کا سفر نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دور میں ہندوستانی عربوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ اس کے باوجود عرب ہندوستان میں آباد ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ ہندوستان کے لوگ سرزمین عرب جانا اور وہاں مستقل رہ جانے کو پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی چیزوں سے اچھی طرح واقف تھے اور متعدد مواقع پر آپ کی زبان مبارک پر اس کا ذکر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سرزمین ہند میں اتارے گئے۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم پہلے مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پر اتارے گئے تھے اور پھر یہاں سے ہندوستان گئے۔ آدم مکہ سے چل کر ہندوستان پہنچے اور جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہے، پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے جب 14 ہجری میں تجارتی مرکز ابلا کو فتح کیا تو اس کی اہمیت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ابلا پر فتح دی ہے۔ یہ مقام عمان، بحرین، فارس، ہندوستان اور چین سے آنے والے جہازوں کی بندرگاہ ہے۔ ایک اہم روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی پیش گوئی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کو جہنم کی آگ سے مامون و محفوظ ہونے کی بشارت دی ہے۔ اسلام کا پیغام پوری دنیا کی طرح ہندوستان میں بھی پہنچا تو یہاں کے راجاؤں نے حضور کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجنے شروع کیے۔ مشہور محدث امام عبداللہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہندوستان کے راجا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زنجیر سونٹ کا ایک گڑھا بھیجا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس کا ایک ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی اس کا ایک ٹکڑا کھلایا۔ تاریخی کتب احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کبھی ہندوستان تشریف نہیں لائے، نہ اسلام سے قبل کسی تجارتی قافلے کے ساتھ آئے، تاہم آپ ہندوستان اور یہاں کے رہنے والوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہندوستان کے بہت سے لوگ مکہ اور مدینہ میں بھی رہ رہے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی تحقیقی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ اور ہندوستان کے تعلقات کا کس نوعیت کے تھے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے صحابی اسلام کی تبلیغ اور یا تجارت کے لیے ہندوستان آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔